Shalom, ebusiafo. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yankopon chira bia utie ni anopai. Mi ogidie se anopai wonso wo fie de na so senka yehia homeda bia wo ye no mi ogidie se wo ye nsa anopai ani ebusia wo fie nhia na afei musia chirosem no na monsa emompa yese de ne da homeda. Eda Yankopon se anopai so masani wo hia ewa fie Yesu. Na me pesi edi komo kakra enkomo apesi edi no matu bin se Yeshua institutes the Lord's Supper. Yeshua institutes the Lord's Supper. Me pesa me chira si edi wa se Awurade de anase Yesu de Awurade adidi asio anase odi si ho. Yeda Yankopon se am se enche na edi komo efa twamo afahye ho sɛdeɛ na Onyankopɔn ne Israelfo Awurade adidi no bɛsi twama afahye nanan na mo yɛntie na yɛnhyɛ ne nso yɛnkɔ yɛnim kakra verse 14 of Luke 22 no ɔse na dɔn no ɛduruyɛ no ɔbɛtena ase na asomafo no ɛka ne ho na ɔka kyerɛ wɔn sɛ pɛ ɛna mepɛ sɛ menim di twam yi ansana mahun amane abusia na kyerɛ ɛyɛ twamo a esie baabi a wɔbɛhyia na wɔde twam no ɛno nti asuafoɔ no ɛyɛ ne sɛdeɛ Yesu kae ne pɛpɛɛpɛ na yɛtoa so verse 13 na ɔsɛ na ɔkɔhunu sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ wɔn no na ɔsiesie twam no enti Yesu soma asuafoɔ sɛ mokɔhwehwɛ na wɔhunu yɛ no Bible say siesie bia ho na sɛdeɛ bɛyɛ a ɔmbɛtumi adi twam no na de sɛ ɛbra na Yesu enya nwuyi a no was asase no na odi saa twam afahye ne bi nanso deɛ tie ne sɛ ɛbra na Yesu bɛfra asase so no ɔde ne Awurade adidi no bɛsi twam afahye nanan na mo yɛntie na yɛnhyɛ ne nso Yanko yedim kakra verse 14 of Luke 22 no ɔse na dɔn no ɛduruyɛ no ɔbɛtena ase na asomafo no ɛka ne ho na ɔka kyerɛ wɔn sɛ pɛ verse 9 no na ɔse no sɛ ɛhe na ɔpɛ sɛ osiesie na ɔse wɔn sɛ hwɛ muduru kuro no mu a onipa bi a ɔso ehina a nsuo mu no behyia mo muni n'akyi enko efie a obekom no na monsi efie wura no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ se ɛsew sɛ ɛhe na awodan a mene masuafoɔ ebedi twam no ɛwo na ɔbɛkyerɛ mo abansoro asakɛseɛ ebi a wahyehyɛ emu ɛhɔ na monkɔsiesie hallelujah ahasɛyi ɛyɛ bra na twamo afahye aduru soɔ bra na Yesu ɛbɛwuo twamo afahye no duru soɔ na ɛtwa sɛ ɔmudi twamo afahye no bari Misraim ɛyɛ twam afahye obroni se pass over ampa sɛ Onyankopɔn nam saa Passover yi so eyi Israelfo firi nkwaso mu na apampofo yi mu deɛ saa ɛkwan a Onyankopɔn fa so a oyi Israelfo firi Misraim no sesaya abɛm ɛne sɛ a Awurade Yesu deɛ n'adidie ɛne ne no abɛhyɛ twamo afahye no anan enti apampofo yi mu no yɛni Passover ni bio na yɛdi Awurade Yesu ne honam ɛne ne mogya anasɛ Awurade adidi na yɛnkɔ Bible mu kakra bio Bible ne yɛnkɔ Luke chapter 22 verse 7 ɛkɔ fam no ne yɛhwɛ adeɛ hɔ ɔse na apiti da a ɛsɛ sɛ okum twam dwan no ɛduru yi verse 8 na Yesu